Hello, Camila. How are you? Hi, teacher. I'm tired. Tired? I'm sorry. I'm sorry to hear that. How was your weekend? Was fun? Okay. Anything new? No, Nothing new? nothing. Okay. So you had class today, right? Yes. Oh, All day. Oh man. Yes, I had meetings all day too. But I had a very unfortunate event. My my dog took my hat and he bit my hat. oh, So he's sad right now because I got upset. So he doesn't want to look at me anymore. But yes, he did that mischievous act just a few hours ago. So I had to fix it. I found a patch and just used an iron and I put it on the patch and that's it. But other than that, I'm doing okay. Tired. This weekend I didn't do anything, just watch TV and rest. great. But still I feel tired. I don't know why. Weird, right? Yes, I know. I mean, sometimes when you don't do many things, you feel tired for some reason. But anyhow, uh, well, let's get to it. Let's talk about Pearson. Have you had a chance to work in Pearson? No lo revisé. Uh-oh. Es That's okay. que tuve exámenes Uh-oh. y sí, así que no tuve tiempo de revisarlo el fin de semana, pero lo haré ahora. Okay. Don't forget, if you have any questions, let me know, but you should have your exercises available, okay? Okay. They should be there so that you can practice. Okay, so we are in unit 3 from module 8, and we did video listening on Wednesday last week, but we need to go over the grammar. Now we need to review the objectives again. So we did listening and speaking. Today we're going to talk about grammar, past continuous, modals of preference, prefer and would rather, and comparative adjectives, okay? Okay. We're going to discuss the pronunciation, the final R sound in soccer and dollar, and the voiceless TH sound, for example, in think and health. And if we have a chance, we're going to review some writing. So let's see, let's go into the grammar. Okay, so past continuous. We have some examples. We have thinking, doing, learning. All of these verbs are in the continuous form, but we have was, were, and where. Remember, when we use was, I can say I was, or he or she was. When we say were, you were, they were. Okay. El was es para Primera I, persona, I, primera y I, tercera persona. it también, ¿verdad? Yes, that's part of third person. Okay, thank you. Pero vamos a hablar más a detalle de esto. So, you ready? Yes. We use the past continuous to talk about something that was in progress at a specific time in the past. When we use the past continuous, we are not interested in when the activity ended.
It was about 10 o'clock. I was having something to drink at the juice bar at my health club. In the example, Nick started having something to drink before 10 o'clock. We do not know what time he stopped drinking. Okay. So we use the past continuous to talk about something that was in progress at a specific time in the past. For example, it was 10 o'clock. I was having something to drink at the juice bar. So he was having something to drink at this time. He started before 10 and he completed or he finished his juice after 10. Ok. Okay. Pero no importa cuándo termine, ¿verdad? No. Aquí lo que importa es lo que él estaba haciendo. Al final esto es pasado. Ok. Es el pasado continuo. Es una acción continua, pero en el pasado. Yes. Okay. Okay. Number 2. We form the past continuous with was or were plus the base form of the verb plus ing. I was working. They were working. Just as we usually do not use non-action verbs in the present continuous, we do not use non-action verbs in the past continuous. Okay. So this is what I was telling you, was and were. And then we have the base form in the ing form. I was, they were. Ok. Okay. And this is something very important. Just as we usually, that means usually, it doesn't mean always. There are some exceptions. Do not use non-action verbs in the present continuous. We do not use non-action verbs in the past continuous. Non-action verbs, smelling, thinking, touching, wanting, okay? Ok. So we use mainly action verbs. For example, working or work. Usually, okay? Teacher, ¿por qué está mal esa oración? Nick was having a headache. Oh, this is an example. Por ejemplo, have es un non-action verb. Usualmente no usamos un non-action verb en esta forma. Ok. Por ejemplo, Nick was having a headache. Nick estaba teniendo un headache. Ok. ¿Sale? Ok. So, 3. We can use the past continuous with while to talk about two activities in progress at the same time in the past. Nick was playing with the ball while he was talking to Talia. Okay. You can also begin the sentence with while. While Nick was playing with the ball, he was talking to Talia. Questions? What does while mean? Mientras. Ok. We can use the past continuous with while to talk about two activities in progress at the same time in the past. Nick was playing with the ball while he was talking to Talia. Nick estaba jugando con la pelota mientras estaba platicando con Talia. Ok. Okay. But we can also use while at the beginning. While Nick was playing with the ball, he was talking to Talia. But if we use while in the beginning, we need to use a comma to connect our clause. Ok.
4. Remember, we use the past continuous to focus on the activity, not the end of the activity. Often the activity is not finished. What was I saying? In this example, Talia was interrupted by Nick's commercial before she finished talking about the investigation. We use the simple past to focus on the completion of the activity. What did Talia say? In this example, Talia finished talking. Okay. Se refiere a que pasó en el pasado, pero puede que siga ocurriendo, ¿verdad? Correct. Okay. We use the simple past to focus on the completion of the activity. What did Talia say? Talia finished talking. Yes. Okay. Mhm. So let's do some examples. Are you ready? Yes. So read each dialogue and choose the correct form and tense of the verb. Number 1. Hi, Josh. I called you at home last night at 11, but there was no answer. At Answer. 11, answer. At 11, oh, I was taking a shower. Taking Taking a shower. Okay. why did you leave the party early? I was. I had a headache. Okay. 3. Hi, Talia. Hi, Amy. Hi, Josh. John. We were just discussing the Cranford story. The report on Nick's bank account coming. I gave it to Tony. Okay. The bank account. Okay. The report on Nick's bank account came in. Came in. Came in. Came in. I gave it to Tony. I give. Gave it. Gave it. Okay. ¿Qué significa gave? Se lo di. Es el pasado de give. Okay. Okay. Where you reading it? What does it say? Okay. 5. I was talking to Jackie Baker. While I was having a drink at the juice bar. What happened next? I met Jackie at the Gower building one day. What was she saying to you? No, what did
she say to you? I saw Nick today. He and his teammates were practicing at the training ground. Tell me about it. At the training ground. Training ground. Okay. Are you ready? Yes. Okay. So the only one right here. The report on Nick's bank account came in. I give it to Tony. So it's one event in the past. So the correct answer was, did you read it? ¿Y cómo me doy cuenta que tengo que utilizar ese? Ok. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, the report on Nick's bank account came in. Amy está diciendo, el reporte del estado de cuenta de Nick llegó y se lo di a Tony. Entonces John le dice, ¿lo estabas leyendo? Como que no va, ¿verdad? Porque si ya se lo dio a Tony, no hay forma de que sea algo continuo, es algo que ocurrió y ya, si es que ocurrió. Ok. Entonces John le preguntaría, did you read it? What does it say? Ok. Okay. Comprehension. So, let's see. Let's do another exercise. So, complete Lisa's email to Peter. Type the correct form of the verb in parentheses into the blank. Okay. What a day at 6. I was still working on the story about the train accident. Just me luck. Jeff come to see. Came to see me? Came to Simple see past or past continuous? simple past. Okay. Came. Came to see me just as I. ¿Qué significa leer? Irse. No sé el pasado simple del leer. Lived. It's an irregular verb. So that would be left. Como izquierda. Left. Okay, for class. Oh. Of course, he asked me about the report again. By the way, why weren't you in class tonight? What? What did you do? What did you do? What did you do? You can have my nuts, but they might not be very good. I listening. I listening? No, I was. Pareciera que son dos cosas a la vez, ¿no? Porque tiene while.
Yes. So I was listening. Okay, while that teacher talk, el pasado simple, but my eyes keep closing. See you tomorrow, bright and early. Okay. Bright. Bright and early. Yes. All right. So you ready? Yes. Okay. All right. So 5 out of 9. What happened here? So pretty much what you got incorrect has to be in the past continuous. What a day. At 6, I was still working on the story about the train accident. Just my luck. Jeff came in to see me just as I was leaving for class. That means that the person was getting ready to leave. Okay. Of course, he asked me about the report again. By the way, why weren't you in class tonight? What were you doing? What were you doing? Can you have my notes? You can have my notes, but they might not be very good. I was listening while the teacher was talking, but my eyes kept closing. See you tomorrow, bright and early. You have to imagine the story, Camila. Okay. Okay. But we did good. Okay. Okay. We need more practice, but we are understanding this part. Okay. So let's see. Okay. Let's go into the next grammar section. Okay. Modals of preference. For example, would rather and prefer. Yo preferiría o prefiero. Preferiría, prefiero. Okay. Okay. So let's see. Let's go over the first rule. We use prefer and would prefer to talk about preferences, things we like better than other things. Would you like to have a seat? No, I prefer to stand. Prefer and would prefer can be followed by a noun. Would you like a cup of tea? Thanks, but I prefer coffee. Prefer and would prefer can also be followed by the gerund. Remember, the gerund is formed with the verb plus ing. Talia doesn't have time to shop at stores. She prefers shopping online. Prefer and would prefer can also be followed by the infinitive, to plus the base form of the verb. She prefers to shop online. Any questions? Igual puede ir seguido de cualquier otro verbo o siempre del gerundio o del infinitivo. Ok, todo depende de qué quieras usar. Mm, Por ejemplo, prefer and would prefer can be followed by a noun. Would you like a cup of coffee? Of tea? Thanks, but I would prefer coffee. Prefer and would prefer can also be followed by the gerund. Remember, the gerund is formed with the verb ing. Talia doesn't have time to shop at stores. She prefers shopping. Si usaras would prefer, ¿qué usarías? Base form o gerund? Gerund, ¿verdad? Continúa. ¿Por qué? Eso es lo que te está diciendo aquí, ¿vale? Pero sí se puede usar en algunos casos el base form. En algunos casos.
En algunos casos, todo tiene que ver con el contexto, Camila. Ok, ok. ¿Sale? Prefer and would prefer can also be followed by the infinitive. Por ejemplo, aquí te está diciendo con el infinitive, Yes. que es to, plus the big form. She prefers to shop. Pero, o sea que yo lo puedo escribir como yo quiera. Por Sí. ejemplo, ahí Si tú dice estás creando la información, claro, tú puedes manejarlo como tú quieras. Pero en este caso, cuando es un ejercicio, tienes que entender si estamos usando un gerundio o un infinitivo. por ejemplo, en este ejemplo, she prefers shopping online. Si me diera she prefers online, ¿qué le pongo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Por ejemplo, si me dieran un ejercicio que dijera she prefers y ya, espacio en blanco online, ¿le pongo shopping o le pongo to shop? Correct. ¿Pero qué le pongo? ¿Cuál de las dos? Cualquiera de las dos es correcta. Ah, ok, ok. Recuerda, eso es algo muy misterioso, pero es cierto. Hay algunas ocasiones en que el gerundio, la forma continua de un verbo, Ujú. y la forma infinita, en ejemplo, shopping and to shop, significan lo mismo. En el caso de she prefers shopping online, she prefers to shop online. Es exactamente lo mismo, Ok. ¿ok? Pero no siempre es así. Dependiendo de la actividad, la cláusula, todo puede cambiar, pero Y también son si excepciones. sorry. Y también si el verbo que se vaya a utilizar se puede usar con gerundio, ¿verdad? Correct, yes. Ok. Thank you. Two. Meramente lo que tenemos que hacer es, creo que todavía estamos tratando de encontrar una similitud a español, ¿correcto? Yes. Ok. Poco a poco, el idioma nos está acorralando de que ya no podemos hacer esa referencia al español tan fácilmente. Yes. Y se está transformando en Super Saiyajin, Sí. ¿vale? Y yo necesito Entro, que te transformes en Super Saiyajin. Entonces, entro en pánico. ¿perdón? Entro en pánico. No, ¿por qué? Solamente Porque tienes que saber controlar tus poderes. se vuelve más difícil cada vez. No es que sea más difícil, simple y sencillamente que a todo, créeme, he pasado por muchos estudiantes Ujú. y te puedo asegurar que un 99% de ellos tienen este miedo. Y es la misma respuesta que yo les digo. Es una transición normal. Hay que aceptarla y empezar a adoptar el pensar ya en inglés, ¿vale? Yes. Eso es muy difícil porque, por ejemplo, eso me pasa en cuando leo y cuando escucho. Yo estoy leyendo algo y lo empiezo a traducir porque Oh. si lo leo no entiendo. Entonces lo empiezo a traducir, pero me pierdo. Mm. Llega un punto Pregunta, que estoy atrasándome y peor cuando escucho, intento traducir lo más rápido posible, pero dejo de escuchar lo que está siguiendo ok. después de eso y ya me perdí. Pregunta, ¿lees artículos o historias en inglés? Leo libros, bueno, de medicina, En inglés. sí, y también escucho de medicina. Ok. ¿Y haces lo mismo? Claro, lo traduzco, lo intento Ok. traducir. Hay palabras que sí me las sé de memoria. Por ejemplo, No hay we, ya, problema, ¿verdad? Te conviertes ya sé qué bilingüe. significa. Ah, o sea, claro, ya sé qué significa el we, entonces yo lo escucho y no necesito traducirlo. Ok. Pero ahora si dice also make, tengo que estar qué significa, y lo busco en mi cabeza y digo, ah, ya sé,
pero hasta eso ya dijo 20 palabras más. Claro. Lo que pasa es que un libro de texto de medicina o de ciencias, en este caso por la carrera que tú estás estudiando, son muy Ujú. complejos. No son tan Yes. sencillos de entender. Entonces, Sí. entiendo por qué optas por hacer eso. Sin embargo, yo te recomendaría leer lecturas más de literatura sencillas y empezar a hacer ese ejercicio de no, Traducir. exacto, todo en tu mente. Y poco a poco te vas encaminando y solita, ¿eh? Ok. So I really, really encourage you to do that. Ok. Ahora, teacher, what kind of text? Ah, ahora sí que si tú me das la oportunidad, puedo buscar algo y puedes leerlo. Ok. Obviamente, dentro de todas las actividades que tú tienes, tendrías que encontrar un espacio para hacerlo. Sí. Eso es lo malo. Por Ese es el ejemplo, problema. yo leo de medicina porque está en mi área y digo, de ahí voy a sacar provecho. Right. Estudio inglés y estudio medicina. Creo, Pero hay cosas ah, muy difíciles. claro, claro, no, mira, creo que, ¿recuerdas que alguna vez me preguntaste en cuánto tiempo empecé a entender y en cuánto tiempo empecé a platicar? Ajá. Y te comenté, bueno, entender lo que me decían y poder defenderme y comunicarme en 3 meses. Ya poder conversar y entablar una comunicación concreta en 6 meses. Lo que me ayudó mucho es que leía. Obviamente, la situación es completamente diferente. Yo estaba Ujú. todavía en la secundaria. Claro. Entonces yo leía textos que me encargaban de tarea. Ese era mi trabajo. Sin embargo, esos textos hacen que tu cerebro se empiece a ejercitar y empiece a hacer esa transición, ¿sí? Y no tienen que ser lecturas muy complejas. Ok. Solamente tienes que empezar a entrenar tu mente a no traducir, a no traducir. Y cuando encuentres esa facilidad, solita, ¿eh? Sueño con ese día. Voy a llorar Va cuando a llegue ese día. ocurrir, créeme. Te Cuando digo, llegue ese día voy a llorar. no, vas a reírte, porque lo que va a ocurrir es que vas a despertar un día y vas a decir, I was dreaming in English. A todos nos Sí. pasa. Ha habido muchos estudiantes que me han confesado eso. De, teacher, ¿qué crees? Soñé en inglés. Digo, well, that's good. Eso ya significa que ya empezaste esa transición. Sí. Okay. That's good news. Pero necesitamos buscarlo, porque tu Sí. cerebro solito empieza y más cuando uno sueña, ¿vale? Ok. So we need to do that. Ya. Necesitamos encontrar el espacio. So let me look for some stories so that we can practice, okay? Ok. All Thank right. you. So let's go for, believe, number 2, right? Yes. Okay. We can also make suggestions with would rather plus the base form of the verb. I'd rather pay her a visit. The negative form for would rather is would rather not. I'd rather not sit down. We often use I'd rather not as a short answer. Maybe you should ask John for help with this story. I'd rather not. I want to cover this story by myself. Okay. So any questions? ¿Qué significa? Rather. Would rather, Yes. preferiría. Ah, ¿mm? Ah, ok. Ok, ok. Ya me quedo. Yes. Pero entonces, ¿cuál es
la diferencia entre would rather and prefer? Prefer Not is much, right? Not prefer, much. prefer no es presente. I prefer, yes. Well, you can make it past also, prefer. Okay. Pero rather no es en futuro. Yes. Pero que no preferir es algo hablando hacia el futuro. Yes. Ok. Entonces eso significa que son sinónimos. Hay Okay. algo importante que tenemos que saber. No sé si te lo he comentado, pero recordemos que el idioma inglés tiene sus raíces también en idioma romance. Ujú. Ok, pero no siempre fue así. Antes de que fueran liberados por los romanos, o mucho más antes de que fueran conquistados por los romanos, eran tribus celtas. Y entonces hay y existen todavía muchos dialectos. Entonces, why do we have would rather and prefer? Porque uno de ellos es basado en una lengua latina y la otra más enfocado a un idioma nativo. Okay. ¿Alguna vez te has encontrado palabras francesas en el idioma inglés? Como no, Eh, souvenir, sí. fiancé. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, recuerda que los ingleses fueron conquistados por los franceses más de 10 años. No ¿No crees sabía. que les impusieron algo de francés? Claro. Ok. Es por eso de que encontramos estas variaciones en el idioma. Incluso algo de alemán. Alemán no sé. ¿Vale? Okay. All right. So let's go for number 3. We use would to form questions with prefer and rather. Would you prefer to sit down? Would you rather sit down? But we can also use a form of do to form questions with prefer. Do you prefer to stand? Ok. Entonces también puedo usar el would prefer y el would rather. Yes. Okay. Y solo. Es el do solo para prefer, ¿verdad? Para hacer una pregunta, correcto. Necesitas el auxiliar. Pero no puedo decir do you rather to stand. No voy a decir que no, pero usualmente se usa el would. Okay. Sin embargo, sí lo he escuchado y lo he usado. Do you rather? Pero ya no sonaría más como algo a futuro. Sería más ya como imponerte una acción. Okay. ¿Ok? Okay. No te preocupes. Vamos a enfocarnos ahorita a lo que Pearson nos dice y más adelante vamos a retomar este tema, ¿vale? Okay. So let's do some work. Okay, read each dialogue and choose the correct answer. Would you like a cup of coffee?
Thanks, but I... I'd rather tea if you have some. Yes. Yes. I Pero, rather. pero no dijo, no decía que se podía utilizar el would con prefer o sí. Oh, yes, fue lo último que revisamos. Pero esa era la pregunta. Bueno, solamente lo mencionamos como pregunta, pero como statement, por ejemplo, I rather tea or I would prefer tea. Yo preferiría té o preferiría té. Pero la diferencia es que cuando tengamos esta combinación, solamente con prefer puedo usar un sustantivo. En would rather necesitarías un verbo auxiliar. Why? O otra palabra auxiliar para completarlo con tea. Por ejemplo, thanks, but I would rather have tea. Ok. Prefer en automático, prefiero té. Con el rather no. Ahí sí hay una diferencia. Vamos a Entonces, escoger este. Y el este vamos a usarlo como referencia, ¿vale? el rather se acompaña de un verbo auxiliar. Exacto, para apoyarte. Ok. Y prefer no es necesario. No, that's correct. Un segundo, por favor. Okay. How about some coffee? Some cake, sorry. Thanks, but I'd rather not. I'm going to have dinner very soon. Would you, yes, would you rather be a reporter or a researcher? A reporter, it's more exciting. Does Eric go to the movies a lot? No, he prefers rent videos. No. Renting. Like, uy, ¿qué le hicieron al gato? Yeah. What kind of movies does he like? Comedies? No, actually, he prefers serious movies. Okay, good. Teacher, ¿cómo sé cuándo usar un gerundio, un infinitivo, un noun o la forma base? Ok, y hemos hablado de cómo usar No la me forma preocupo. base, ¿sí? Por ejemplo, I would rather eat. Ahí usarías la forma base. Yo preferiría comer. Ok. Si quieres usar el prefer, I would prefer eating. El gerundio. Correct. Y eso es lo que el ejercicio nos está enseñando. ¿Cuándo usar cada uno de ellos? Yes. Ahora, de cuándo usar la forma infinita, la forma continua, lo platicamos hace rato. Si gustas, hacemos el ejercicio y regresamos un poco, ¿vale?
Ok, es que en el ejercicio es que me están surgiendo dudas. Oh, y ese es el propósito de Pearson. Yes. Bueno, pero luego podemos ver cuándo usar cuál para cuál. Yes. Okay. And so, yes, he prefers. Let's go get. Yes. Let's go get some pizza. I'd rather to get a hamburger. I had pizza last night. Does your sister ever watch soccer? No, she. She'd rather watch baseball. Si te fijas, What? forma base. Yes. Ahora, vamos a ver. Te En el fijas, cuarto. aquí tengo un noun en prefer. No, no un verbo, ¿verdad? Yes. Ujú. Y vamos a ver. Y tengo una forma continua. Tengo aquí un adjetivo con un noun. Vamos a intentar la última. What about you? Do you prefer baseball too? Me? No. I'm a big soccer fan. I'm a big soccer fan. I'm a big soccer fan. Okay. Okay, you ready? Yes. Okay. 7 out of 8. ¿Sabes cuál es la que te falló? ¿La 4? Vamos a ver. No. No. Vamos a ver. ¿Por qué tiene verbo? You need the base form of the verb after would rather. To get is an infinitive. Ok. Entonces, aquí nos está diciendo, si queremos usar el rather, necesito una base form. Y ya lo habíamos platicado acá. Yeah. Entonces, para aquí sería, ¿cuál sería la forma correcta? Prefer. I prefer. Yes, that's correct, yes. Ujú. Entonces, el gerundio, el infinitivo y el noun van con el prefer. Ok. O sea, van después del prefer. Y el would rather va con el base form. Yes. Ahora, vamos a revisarlo otra vez. Antes de salir de aquí, ¿puedes tomarle una foto, por favor? Yes. Y regresamos un poquito, ¿ok? Ok. So, muy bien. Entonces, vamos a ver. We use prefer and would prefer to talk about preferences. Si miramos los ejemplos aquí, would you like to have a seat? No, I prefer to stand. Entonces, el prefer puedo usarlo entonces con la forma infinita. Ok. Pero si uso el would rather, I would rather stand. Ahí sería la diferencia. Yes. Okay. Prefer and would rather can be followed by a noun. Okay. Would you like a cup of coffee? Thanks, but I prefer coffee.
¿ok? Prefer. Pero aquí estamos hablando de prefer, Yes. ambos, no de rather. Ah, es que yo me confundí. Exacto. Que yo pensé que solo habían dos, prefer y would rather. No sabía Yes, que había un would prefer. exacto. Ok, Ajá. genial. Es que en un momento, boom, se metió would rather y ya De se la mezcló nada. con el prefer. Yes. Yo Ok. dije, me confundí, yo dije que escribí mal y por eso no estaba entendiendo nada. Ok, No, no, no. Esto fue lo que ocurrió, ¿vale? ok. Y aquí dice, prefer and would prefer can also be followed by the gerund. Remember, the gerund is formed with the verb ing. Talia doesn't have time to stop at stores. She prefers shop. Ok, ¿Y puedo ahora decir sí. to shop? Yes, I can say to shop. No problem. Infinitive, ok. Y eso es lo que nos dice aquí. Y el would rather solo base form. Ah, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Aquí está. Vamos a escuchar la instrucción, ¿vale? Ok. We can also make suggestions with would rather plus the base Y aquí form of the nos verb. dice, I'd rather pay her a visit. Ok, es que yo me confundí. The negative form for would rather is would rather not. I'd rather not sit down. We often use I'd rather not as a short answer. Maybe you should ask John for help with this story. I'd rather not. I want to cover this story by myself. ¿ok? Ahora sí. Y aquí al final, We use would to form questions with prefer and rather. Would you prefer to sit down? Would you rather sit down? But we can also use a form of do to form questions with prefer. Do you prefer to stand? ok. Any questions? No. Ok. Bien. Usualmente, en mi caso, leo una instrucción, hago ejercicios y como no le entendía ninguno de los dos, regreso a la instrucción. Y es cuando lo entiendo. Ah, Yes. ¿por qué? Porque cada etapa requiere algo de esfuerzo para tratar de entender la información. Y cuando regreso, cuando hago la información inicial, hago los ejercicios y regreso nuevamente a la información inicial y ya traigo background information. Yes. ¿Ok? Ah, por eso hice esto. Ah, por eso hice el otro. ¿Ok? A que empezar de cero. Es muy diferente. Yes. All right. So let's go now into the next grammar section. This one is easier, okay? Okay. So we have comparative adjectives. An adjective and a comparative. Good, better. Happy, happier. Relaxed, more relaxed. Tenemos diferentes formas de hacer una comparativa. Tenemos un verbo que cuando vamos a usarlo para hacer una comparativa se convierte en algo completamente diferente. O simple y sencillamente le agregamos IER o agregamos more. ¿Cómo sabemos cómo usar cada una de ellas? That's what we're going to talk about. Are you ready? Yes. Number one. We use comparative adjectives to talk about the differences between people, places, or things. Kicks are cooler than your old shoes. They're more comfortable too. They're better than other shoes. Ok. Entonces, cuando usamos comparative adjectives to talk about the differences between people, places, and things. Kicks are cooler than
They are more comfortable too. They're better than other shoes. Si te fijas, usamos el than, Yes. ¿correcto? Pero ¿cuándo sabemos cuándo usar el than? Cuando directamente vamos a compararlo con algo. Than es como si fuera en español decir que Okay. son mejores que otros shoes, son más padres que otros shoes. No sé si en Bolivia digan padres o más buena onda, no lo sé. En México No. usamos padre. No decimos padre. Ah, ok, perdón. Ujú. Ok. Pero yo lo entiendo porque me gusta ver exponiendo infieles. Ok, that's a Mexican show. Ok, no sabía que existía ese show. Ok. Mentira. Oh, no. ¿Nunca lo vio? No. Cuéntame. No. No, pero es de Badabun. Ah. No, Era de no. Badabun y luego fue un lío, se pelearon y luego ella se independizó. De Lisbeth Rodríguez, ella es mexicana. No. Oye, Camila, No, recuerda que soy pocho. ¿Qué? Recuerda que soy pocho. ¿Qué es pocho? ¿No sabes qué es pocho? Pocho No. es mexicano americanizado. O sea, soy Ah, ok, mexicano, pero viví en Estados Unidos. cierto. Pero igual. Tal vez mi esposa y mi hija, pero not me. No puede ser, estoy decepcionada. I'm sorry, I just fully Gracias a pocho. ella yo digo, ay, qué chido. Por culpa de ella yo digo, ay, qué chido. Ah, ok. O, no mames. Yeah, es el slang en México es muy diferente. Por ejemplo, cosas negativas usas madre y cosas positivas usas padre. ¿Por qué? No me digas. Te puedo compartir un meme, pero ok. Ok, so yes. Y cuando estamos haciendo una comparativa, son más confortables. Ya no estamos comparando con nada. Solamente estamos diciendo que son más confortables que lo que ya mencionamos anteriormente. Pero aquí usamos more. ¿Por qué usamos more? Ok, vamos a hablar de eso. Are you ready? Yes. There are several ways to form the comparative. For short adjectives, we usually add er. Cool, cooler. Short, shorter. Tall, taller. Sometimes when we add er, there are spelling changes. Nice, nicer. Hot, hotter. Happy, happier. Ok, aquí ocurren varias cosas. Vamos a tomar nota. Número 1. Vamos a agregar er cuando estamos hablando de adjetivos monosílabos. Por ejemplo, cool es monosílabo, short es monosílabo, tall, monosílabo. Nice, hot, happy, son monosílabos todos, ¿vale? Número 2. Algunas veces nuestras palabras monosílabas ya tienen una E al final. Solamente agrégale una R. 3. Algunas palabras monosílabas tienes que agregar ER, pero tal vez tienes que agregar una letra adicional. En este caso, hotter. Tienes que agregar otra T. Y así hay muchos casos. Okay. ¿Ok? Cuarto.
Happy termina con Y. Yes. Entonces la Y se convierte en I latina. Okay. Okay. Questions so far? No. Okay. 3. A few adjectives have irregular comparative forms. Good, better, Bad. Worse. Okay. So, algunos adjetivos cambian completamente su forma. Good no se convierte en gooder, no, se convierte en better. Bad no se convierte en better, se convierte en worse. Yes. Ambos para hacer una comparativa con otra cosa. 4. For long adjectives, we usually form the comparative with more. Kicks are more comfortable too. We can also make a comparison with less, the opposite of more, and long adjectives. They're less expensive than they look. Okay. For long adjectives, we usually form the comparative with more. More comfortable, expensive, menos caros, less expensive. Okay. Okay. ¿Me puedes dar un minuto, Cami? Yes. Okay, thank you. Be right back. Okay, I'm back. 5. Are you ready? Yes. Some adjectives have two possible comparative forms. Quiet, quieter, or more quiet. Ok, ese es un caso que no es muy común, ok. Hay otras palabras. ¿Sale? Okay. Se ve raro, quieter. Yes. Se ve muy raro. Pero si recuerdas, quiet es una palabra monosílaba, Yes. ok. Pero se ve raro. 6. We use then when we mention the things we are comparing. These shoes are more comfortable than my old shoes. Notice that we don't always need to use the comparative with then. Sometimes it is clear what we are comparing. They're more comfortable too. In the example, it is clear that Nick is talking about 2 pairs of shoes. Because Nick doesn't mention the second pair of shoes, he does not use then. Okay. So this Okay. is what I was saying. We use that, okay. Let's do an exercise, okay. So read each sentence, click on the box and choose the correct answer. Ed Haskins is the coach of the national soccer team. He is older than all of the players.
Nick and Dean are both on the team, but Nick is a better player. In fact, he is the team's star player. Better. Talia would rather be a reporter than a researcher. She thinks that the job of reporter is more exciting. More exciting? 1 second, please. Yes, more exciting. Okay, Talia would rather be a reporter than a researcher. She thinks that a job of reporter is more exciting. Okay. Talia is always working. She's busier Busier. than Amy. Busier. Como más Ocupada. trabajadora. Ocupada. Nick is smart. He was a better student. Talia believed Nick's story, but Tony doesn't. He is more skeptical than Talia. Good. Skeptical. Speedy's running shoes cost $16. ¿Qué es Cheetah? Cheetahs. Cuando tenemos una mayúscula aquí, estamos hablando de un nombre propio. Cheetahs significan guepardos. Pero aquí está haciendo una comparativa o una referencia a otro tipo de tennis shoes que se llaman cheetahs. Unos tennis shoes se llaman Speedies y otros se llaman cheetahs. Ah, okay. So cheetahs are more expensive than Speedies. Okay. Are you ready? Teacher, ¿qué es exciting? Ok. Exciting. Dice aquí, más excitante, emocionante. Okay. Yes. You ready? Yes. So, Nick is smart. He was a mejor estudiante. Buen estudiante. Okay. The sentence is not comparing Nick to another student. Por eso no usamos better. You do not need a comparative adjective. Entonces será como dijiste. Good. Good. Yes. Okay. And the rest are okay. Okay. And Cami, that's it for tonight. Great. Okay. Good exercises today. A lot of good information. We still need to practice, okay? Teacher, le enviaré un video exponiendo en vivo. Okay. Thank you so much. I'll watch the video. Culturícese, ok. Okay. All right. Thank you so much, Cami. Thank you, teacher. Good Talk night. to you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Thank you. Bye.